नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के हवाले से हमारी वीडियोज़ का सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि जादू का इलाज कौन करे, या जादू का इलाज किस से करवाया जाए, या जादू का इलाज खुद करें तो कैसे करें। ये बुनियादी तौर पर इन सवालों के जवाब में ये वीडियो बनाई जा रही है, और ये वो सवाल हैं जो 80% लोगों के दिमागों में होते हैं। क्योंकि बाज़ लोगों का कहना ये होता है कि हमने फ़लाँ जगह से इलाज करवाया है जादू का, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पा रहा। फ़लाँ जगह से करवाया है, फ़लाँ जगह से करवाया है, कुछ अरसा ठीक रहे हैं, फिर वैसा ही हालत हो गई है। कुछ दिन तक जब तक तावीज़ इस्तेमाल करते रहे तबीयत ठीक रही, अब दोबारा से वही अलामात जागना शुरू हो गई हैं, वही असरात आना शुरू हो गए हैं जो पहले से थे। तावीज़ इस्तेमाल करने से पहले से जो असरात थे वही अब आना शुरू हो गए हैं। बाज़ लोगों का कहना ये होता है कि हमने फ़लाँ वजीफ़ा किया है, यूट्यूब से देखा है, या फ़लाँ किताब से मैं पढ़ा है और हमने ये वजीफ़ा किया है, इसका कोई खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं हुआ, जादू की काट सही मानों में नहीं हुई। या बाज़ लोगों का यह कहना भी होता है कि हमने काट की है, जब पढ़ रहे थे, वजीफ़ा कर रहे थे, उन दिनों में तो फ़ायदा हो रहा था, लेकिन अब खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो ये लोग अक्सर तौर पर, ये तबका जो होता है, मायूस हो जाता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जो बंदा अमलियात की अंदर महारत नहीं रखता, जो फ़न अमलियात को समझता नहीं है, वो आपका इलाज कैसे कर सकता है? मुमकिन नहीं है। जादू के इलाज के हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसका टाइटल थंबनेल ये था कि जादू के इलाज के हवाले से 5 अहम पॉइंट्स। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। अगर कोई बंदा जादू के इलाज के अंदर शौक़ रखता है, शौक़ रखता है कि मैं सीख लूँ या कैसे किया जाए, या उसको मालूमात चाहिए, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत मुजरब है और बहुत मुस्तनद वीडियो है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ये वो 5 पॉइंट हैं। अगर इन पॉइंट्स के अलावा कोई बंदा जादू की काट करवाना चाहता है या करना चाहता है, याद रखिए इन 5 पॉइंट्स के अलावा मुमकिन ही नहीं है कि वो जादू की काट हो सके। लिहाजा ये बुनियादी 5 पॉइंट हैं, इनको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। उसके बाद जादू के काट के हवाले से दूसरी जो चीज़ अहम सवाल था कि कौन इलाज करे। याद रखिएगा, इलाज वो बंदा करे जो अमलियात के अंदर पूरी तरह महारत रखता है और शरीयत का इल्म भी सही मानों में रखता है, हलाल और हराम की तमीज़ भी रखता है, और बाशरा भी है, और फ़िक़ह के अंदर भी उसको अच्छी तरह सुध-बुध है। ऐसे बंदे के पास अगर आप इलाज करवाएंगे तो मुझे यकीन है कि वो आपकी अवलन तो आप अमानतदारी के साथ इलाज करेगा। दूसरा ये है कि इस इलाज के अंदर आपके पैसे भी ज़्यादा सर्फ नहीं होंगे, खर्चा जात भी ज़्यादा अखराजात नहीं लगेंगे, और एक माकूल फ़ीस के अंदर वो आपको काम कर देगा। दूसरा ये है कि दूसरी उसकी अलामत ये भी होती है कि जो बाशरा होता है वो आपको खुद दीन के साथ टच करेगा। वो कहेगा कि आप दीन नमाज़ों की पाबंदी करें, तब जाकर मेरा अमल आपके ऊपर जचेगा। और ऐसे बंदे से इलाज जब कराएंगे, आपका ख़र्चा भी बचेगा, आपका अकीदा भी बचेगा, और आपके इज़्ज़त भी बचेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप बाशरा के पास नहीं जाते, ऐसे रिवायती पीरों के पास और रिवायती आमिलीन के पास जाएंगे जिनको शरीयत की भी समझ नहीं है, तो याद रखिएगा वो लोग आपके अकायद के ऊपर भी डाका डालेंगे, आपके पैसों के ऊपर भी डाका डालेंगे, और आपकी इज्जतों को भी तातार करेंगे। ऐसे लोगों से हरगिज़ इलाज नहीं करवाना चाहिए। अब यहाँ एक और बात भी जिक्र करता चलूँ। बाज़ लोगों का ये कहना होता है, बल्कि अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि वो समझते हैं कि जादू की काट जो है सिर्फ जादूगर ही कर सकता है। ये बात बहुत गलत है कि ये तो मैं ऐसे कहता रहता हूँ, जादू खुद एक गंदगी है, और गंदगी की काट गंदगी से कैसे हो सकती है? गंदगी का इलाज सफाई से किया जाता है, सफाई गंदगी से नहीं हुआ करती।
تو جادو کا علاج روحانی عملیات قرآنی عملیات کے اندر ہے، اس کے علاوہ جادو کی کاٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جس بندے نے جادو کیا ہے خود اس کے پاس بھی اس کا توڑ نہیں ہوتا، خود اس کے پاس بھی علاج نہیں ہوتا۔ آپ وہ سمجھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے، جس بندے نے جادو کیا ہے اور اس کے پاس خود علاج نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ جادوگر جو ہوتا ہے یہ خود ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے شیاطین کا، اور جب شیاطین اس کو استعمال کرتے ہیں گندے کاموں کے اندر، برے کاموں کے اندر، شیاطین کی ڈیمانڈ یہ پوری کر رہا ہوتا ہے اور شیاطین اس کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب غلط کام کرتا ہے، مثال کے طور پر طلاق کا جادو کروایا ہے، مثال کے طور کے اوپر رشتے کی بندش کا جادو کرایا ہے، مثال کے طور پر مختلف قسم کے جادو ہیں، کسی بھی قسم کا جادو کرائے، اب اس سے گند پھیلا ہے۔ اب شیاطین کی ڈیمانڈ، شیاطین بھی خوش ہوتے ہیں اس چیز میں۔ اب یہ کیسے کہہ سکتا ہے شیاطین کو کہ اب جو ہے اس کو ٹھیک کر دیں، اس سے یہ چیز ہٹا دیں کہ وہ اب نماز پڑھنا لگ جائے؟ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ دین کی طرف آ جائے؟ کیسے؟ ظاہر جب ٹھیک ہوگا تو وہ دین کی طرف جڑے گا نا۔ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ دعوے ضرور کر سکتے ہیں، جادو بھی کر سکتے ہیں، دعوے بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں جادو کی کاٹ ان لوگوں سے نہیں ہو سکتی۔ جادو کی کاٹ کے لیے آپ کو قرآن کا سہارا لینا ہوگا، جادو کی کاٹ کے لیے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سہارا لینا ہوگا۔ حدیث قدسیہ کے اندر جو علاج بتائے گئے ہیں وہی علاج کرنے چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس ہرگز ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اب پرفیکٹ علاج ہے کون سا؟ پرفیکٹ علاج کیا ہے؟ پرفیکٹ علاج یہ ہے کہ آپ جب علاج کر رہے ہوں تو علاج کے دوران اگر آپ کو نیگیٹو اثرات آنا شروع ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اب علاج کرتے ہیں، طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی مؤثر علاج کی علامت ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگ یہ علاج چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب طبیعت تو زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اوپر مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے شیاطین کا اور اس روحانی عملیات کا، لہذا روحانی عملیات کے اوپر پورا بھروسہ کریں۔ جتنا بھی باطل کے اندر قوت ہو وہ حق کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ قرآن حق ہے، جادو باطل ہے، لہٰذا آپ قرآن کا جو ہے دامن تھام لیں، انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں کہ آپ جادو کے علاج کے حوالے سے میں یہاں ایک عمل بتلاتا چلوں، اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جادو سے محفوظ رہ جائیں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل شریف، ان کو صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور رات کو سوتے ہوئے 41 مرتبہ اگر پڑھ لیتے ہیں اور پانی کے اوپر دم کر کے یہ صبح سارا دن رات کو پیتے رہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مزید برآں آپ کومنٹ باکس کے اندر اپنا مسئلہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو پورا جواب دیتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔